तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। आखिर जो यहूदा का बदकार बादशाह था उसने एक अच्छे इंसान को जन्म दिया जिसका नाम हिजकिय्याह था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अच्छा इंसान ऐसे बदकार बाप का बेटा हो? हिजकिय्याह ने उस पीतल के सांप के टुकड़े क्यों किए जो मूसा ने बनाया था, जो खुदा की निजात की अलामत था? हम हिजकिय्याह की जिंदगी से कामयाबी और नाकामी के असबाब को किस तरह जान सकते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम दूसरे सलातीन की किताब के 18वें बाब पर पहुँच चुके हैं। शुरुआत में मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर मेहदाद खुशामदीद। जी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान 18वें बाब की शुरुआत हिजकिय्याह के तारुफ से होती है, जो शाह यहूदा और आखिज का बेटा है, एक बुरे बाप का एक अच्छा बेटा। लिहाजा मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। क्या खुदाम के लिए कुछ मुश्किल है? कभी नहीं। हिजकिय्याह वाहिद मिसाल नहीं। यहोवा शाह यहूदा न सिर्फ एक बुरे बाप का बेटा था, बल्कि बुरे दादा का पोता और बुरे अबाव अजदाद की नस्ल से था। सबसे पहले अखियाब और उसका बेटा यहूराम, फिर अखजिया जो यहूआस का बाप था। इससे पहले की 3 पीढ़ियां बदकार थीं। खुदाम ने उसे महफूज करना चाहा जब वो एक नन्हा बच्चा था। तो वजह सिर्फ पहले की 3 पीढ़ियां बदकार ना थीं, बल्कि अतलिया जिसने उसके भाइयों का कत्ल किया था, और जब खुदावन उस बच्चे की हिफाजत करना चाहता था, और मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कर सकता था, और उसने उसके लिए ऐसे हालात पैदा किए जो बादशाह बनने में उसके लिए मावन साबित हों। वो बादशाह जो खुदावन की सोच के मुताबिक हो, और फिर हिजकिय्याह बादशाह पहली मिसाल नहीं ऐसा होता है। वजह क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पहली वजह का तो जिक्र यहाँ पर हुआ है, और बहुत सारे बादशाह हैं जिनकी माओं के मुतालिक बाइबल में जिक्र किया गया है। एक माँ का बड़ा अहम किरदार है। यहाँ भी इसका नाम लिया गया, जो कि जिक्रिया की बेटी अबी है। क्या माँ का किरदार तब भी अहम है जबकि बाप बदकार आदमी हो? देखें, असूल यह है कि जब घर में 2 तरह के अंसर हों, एक अच्छा हो और एक बुरा, तो बच्चों के अच्छे अंसर से मुतासिर होने का इम्कान ज्यादा है, क्योंकि बच्चों की पहली नफ्सियाती जरूरत होती है इत्मीनान, सुकून, इस्तेकाम और मोहब्बत, जो बदकारी से हासिल नहीं होता। बदकारी से सिर्फ और सिर्फ परेशानी और तकलीफ मिलती है। और खुदापरस्ती से, मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदापरस्ती से बच्चे नफ्सियाती नताइज जज़ब कर लेते हैं, जो कि इत्मीनान, सुकून, इस्तेकाम, शिफाफ ज़मीर और सादा सोची हैं। और वो जानता है कि भलाई उसकी जिंदगी में है, क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी में है। और अगर कोई बुरा है तो वजह कि खुदा उसकी जिंदगी में नहीं है। क्या ऐसा नहीं? लेकिन माँ की मौजूदगी बहुत ही अहम है। एक खुदापरस्त माँ का बच्चा उसकी खुदापरस्ती को लेता है और भलाई को पालता है जो ईमान तुझ में है। उसका बाप यूनानी था जिसके बारे में हम नहीं जानते, मेरा मतलब तमोथियस। हम बस ये जानते हैं कि उसका बाप यूनानी था जो ईमान तुझ में है। उसकी नानी तेरी नानी और तेरी माँ रखते थे। और मैं कहूंगा ये खुदा के कलाम का असूल है। इसमें खुदा का इख्तियार भी है। जैसा कि आपने कहा, खुदा का इख्तियार बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और सलातीन की किताब में हमने 1 से ज्यादा दफा देखा है कि खुदा तारीकी के कल्ब से रोशनी की किरण को पैदा कर सकता है, और जरूरी है कि खुदा इस किरण को पैदा करे जिसका काम इलाही मकसद की तकमील है, जो कि मसीह में तकमील पाएगी। और इस रोशनी की किरण में मुतादिद बादशाह आते हैं जो कि नेक और खुदा परस्त हैं, और जिनमें मसीह भी आता है। और हिजकिय्याह का मतलब है खुदा का जोर। दरअसल खुदा का जोर उसकी जिंदगी में एक हैरत अंगेज तौर पर जाहिर हुआ। वो बड़ी बेदारी का सबब बना। हमने पिछली किस्त में ये कहा था कि 8 दीनदार बादशाह थे, जिनमें से 5 बहुत शानदार थे, और उन 5 में से होसिया और हिजकिय्याह थे। वो सबसे ज्यादा नेक और खुदापरस्त बादशाह थे जिसने उस दौर में यहूदा पर सल्तनत की। हमें इस बात से परेशान नहीं होना जब
चारों तरफ अंधेरा हो, क्योंकि खुदा अंधेरे के ऐन वस्त में रोशनी की किरण को पैदा करता है। वो राह जी को हाँ, रोशन जब हम करता है। मामलात को खुदा पर छोड़ देते हैं, फिर चाहे चारों तरफ अंधेरा भी हो तो परेशान नहीं होना, चाहे फिर बादशाहों के दरमियान अंधेरा क्यों ना छा जाए। खुदा कादिर है, और क्या उसके लिए कुछ भी मुश्किल है? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर मेहदात 18वें बाब में हिजकिय्याह की बात की गई और जो कुछ उसने करना शुरू किया लिखा है। और शाह इसराइल होसिया बिन एला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखिस का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। और जो उसके बाप दाऊद ने किया था, उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदा की नज़र में भला था। उसने ऊंचे मुकामों को दूर किया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला। और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकना चूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसका नाम नहशतान रखा। और वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कुल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानेंद एक ना हुआ, और ना उससे पहले कोई हुआ था। क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था, और खुदावंद उसके साथ रहा। और जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ। और शाह असूर से मुनहरफ हो गया और उसकी अतात ना की। और उसने फलस्तियों को गजा और उसकी सरहदों तक निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। क्या आप हिजकिय्याह के इन कामों पर कुछ कहना चाहेंगे, खासकर उसके पीतल के उस सांप के टुकड़े करने पर, क्योंकि लोग उसकी इबादत करते थे? क्या कहेंगे आप? हम इस पीतल के सांप के मुतालिक गिनती की किताब में उसके 21वें बाब से लेकर उसकी 9वीं आयत तक पढ़ते हैं। इस कहानी में यह है कि जब खुदावंद बनी इसराइल को मुल्क के मिस्र से बड़ी कुदरत और ज़ोरावर हाथ के साथ निकाल लाया, तो वो बियाबान में वो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगे, और मूसा पर भी। नतीजा ये हुआ कि खुदावंद उनसे नाराज़ हुआ, और सज़ा के तौर पर खुदावंद ने उनके दरमियान आतशी सांप नाजिल किए। मूसा ने खुदावंद से उनके लिए दुआ की, और खुदावंद उन्हें बचाना चाहता था। वो पीतल का सांप नजात का जरिया था। उसने मूसा को कहा कि पीतल के सांप को बल्ली पर लटका दे, और जो कोई उस पर निगाह करेगा जिएगा। और ऐसा ही हुआ। उसने उस सांप पर निगाह की और जिंदगी पाई। यकीनन ये फक्त एक अलामत थी, एक अलामत इस हकीकी और नजात के इस जरिए के जो इस हक में लिखा है। बकौल आपके वो मसीह की अलामत था। सही। हम कहाँ देखते हैं कि वो मसीह की अलामत था? खुद खुदाउन यस्सु ने यूहन्ना की इंजिल के 3 बाब में कहा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी हो। खुदाउन का ये कहना था कि वो उस नजात की अलामत में जो मैं अता करने वाला हूँ, जो कोई उस पर निगाह करेगा जिएगा, और आज भी जो उस पर ईमान लाता है जिंदगी पाएगा। बनी इसराइल के लोगों का उस पीतल के सांप को लेकर जिसे मूसा ने बनाया था, क्या मसला था? भाई अयाद, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फक्त बनी इसराइल का नहीं, बल्कि इंसान के दिल का अमूमन यही हाल है। इंसान का दिल ज्यादातर उन्हीं चीजों को कबूल करता है जो जिस्मानी है। ये खुदा के ईमान पर मबनी ताल्लुक को रद्द करता है। होना तो यही चाहिए कि जो नजात खुदावंद ने लोगों को बख्शी है, उसके वसीला वो उसके करीब हो जाएं, उस पर ज्यादा एतमाद, ज्यादा भरोसा रखें और उस पे लिपटे रहें। बहरहाल उन्होंने नजात के जरिए को लिया, जैसा कि बाइबल बताती है, और उसके आगे कुर्बानियां गुजारने लगे और उसकी इबादत करने लगे, बजाय खुदावंद के। ये इंसान का दिल है जो आंखों देखे की तरफ माइल होता है। यहाँ तक कि आज अफसोस की बात यह है कि मसीहियों को सलीब के पुजारी कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोग नजात की अलामत जो कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है सब कुछ समझने लगे हैं। वो उसकी इबादत करते हैं, और देखा जाए उसकी बहुत सी सूरतें हैं। वो सूरत जो बजाते खुद लकड़ी की सलीब या ये उसका किसी भी अक्स ही शक्ल है। की सलीब है, धात से बनी या किसी भी और चीज से बनी है, वो उसे लेकर एक मुकद्दस चीज का जरिया बनाने लगते हैं और उसी तौर पर उसकी इबादत भी करने लगते हैं, भले ही सादगी से या अच्छी नीयत से करते हैं। लेकिन अफसोस के खुदावंद इससे बहुत रंजीदा होता है, क्योंकि बिला आखिर इंसान खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक की जगह उस चीज को दे देता है, वो ताल्लुक जिसकी बुनियाद ईमान है, जैसा कि पालूस रसूल कहता है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं।
نہ کہ آنکھوں دیکھے پر ہمارے خداوند کے ساتھ تعلق کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے جو ہم تک پہنچا اور جو ہمیں اس عظیم ہستی کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اس چیز کی بنیاد آنکھوں دیکھی چیزوں پر نہیں جنہیں بہرحال تعظیم دی جاتی اور ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد اس عظیم باب کے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں 18ویں باب کے باقی کے مطالعے کی طرف۔ ڈاکٹر احسام، حزقیہ جو یہودا کا بادشاہ تھا یقیناً کامیاب شخص تھا، باقیوں کے مقابلے میں ممتاز بھی تھا۔ ہم اس کے کردار سے کامیابی اور روحانی شعور کے حوالے سے کیا سیکھتے ہیں؟ جی، وہ کامیابی کی ایک اچھی مثال ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے کہے گئے اور ہم ہرگز مبالغہ نہیں کر رہے، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ رہا، جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا۔ پہلی آیات اس کی زندگی کی کامیابی کے حقیقی اصول بتاتی ہیں۔ آیت 5، 6، 7 میں ایک ایک کامیابی کا اصول دیا گیا ہے، اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، اور ایسا ہوا کہ اس کے بعد یہودا کے بادشاہوں میں ایک بھی اس جیسا نہ ہوا، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی تھا۔ یہاں خدا پر توکل کرنے کا اصول ملتا ہے، خدا پر توکل کر۔ اور کیا یہی بات نہیں جس نے دانیل کو ممتاز کیا، جس کی زندگی کے اختتام پر کہا گیا پس یہ دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا؟ اس نے خداوند پر توکل کیا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب رہا۔ خداوند پر اس کا بھروسہ تھا۔ یہاں خداوند پر بھروسہ کرنے میں 2 باتیں شامل ہیں کہ خود پر بھروسہ نہ کرنا، حلیم ہونا، اور دوسروں پر توکل نہ کرنا۔ انسان کے ناکام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ وہ قابلیت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ کامیابی کی راہ میں آنے والی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خداوند اس پر نگاہ کرتا ہے، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے، اور اس کے کلام سے کام جاتا ہے، اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین باقی نہ چھوڑ دوں گا۔ اس قسم کا شخص خداوند پر توکل کر سکتا ہے، جو خداوند کے نام پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ خود کو حلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھا جائے۔ خداوند سے لپٹے رہنا، صرف خداوند پر بھروسہ کرنا۔ دوسری بات لکھا ہے کہ لیکن وہ خدا سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا۔ تو کیا ہم کامیابی کی ایسی تصویر یوسف میں دیکھتے ہیں؟ یوسف کو کس چیز نے ممتاز کیا؟ یہاں تک کہ 44 کے گھر میں بھی وہ خدا سے لپٹا رہا۔ اس کے لیے خاص مقام کی ضرورت نہیں، کوئی کسی بھی مقام پر خدا سے لپٹا رہ سکتا ہے۔ خداوند سے جڑے رہنا چاہیے۔ جی، خداوند سے جڑے رہنا چاہیے، اور اسی لیے آزمائش کی ایسی ہیبت ناک جگہ جس سے کوئی چھٹکارا پا نہیں سکتا اور نہ خود کو بچا سکتا ہے۔ اور ہم یوسف کے عظیم الفاظ سنتے ہیں، بھلا میں کون ہوں، ایسی بڑی بدی کروں کہ خدا کا گناہگار بنوں۔ یہاں ہم یوسف کے متعلق یہ الفاظ سنتے ہیں، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ پوتیفر کے گھر میں اقبال مند ہوا۔ وہ ایک کامیاب شخص بن گیا، اور خداوند کے سب احکامات کو مانتا ہے جو اس نے موسیٰ کو دیے۔ غرض خداوند پر توکل کرنا مطلب اس سے شخصی طور پر لپٹے رہنا، کہ وہ کچھ دیر کے لیے خداوند سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور تیسری بات خداوند کے تمام احکامات کو ماننا ہے جو زبور 1 میں درج ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان لگا رہتا ہے۔ اور زبور کے آخر میں لکھا ہے کہ وہ بارور ہوگا۔ ان مثالوں میں تینوں اصولوں میں سے کچھ ہے، پر حزقیہ نے تینوں کی پیروی کی۔ اس نے خداوند پر توکل کیا، اس سے لپٹا رہا اور اس کے احکامات کی پیروی کی، اور یہی وہ اصول ہیں جن کی پیروی کرنے سے ناکامی نہیں بلکہ صرف کامیابی ملتی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ یوسف قید خانے میں تھا، مثال کے طور پر جب وہ پوتیفر کے گھر میں تھا۔ یہ ناکامی ہے، لیکن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں، اور میں کہوں گا کہ مقام بخشنے والا اور کسی کی کامیابی کی تصدیق کرنے والا خدا ہے۔ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور نتیجہ وہ جہاں کہیں گیا کامیاب ہی رہا۔ ان باتوں سے کامیابی کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ بھائی احد، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
ایک بات جو ڈاکٹر اسام نے دوسرے رسول کے حوالے سے کہی، جو کہ خداوند سے لپٹے رہنا عملی طور پر آج کا انسان اس سے کیسے لپٹا رہ سکتا ہے، اس طرح کہ وہ خداوند کو اپنے سامنے رکھے، اسے اپنی سوچ پر، اپنے دل پر اختیار دے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، ایمانداروں کی رفاقت کے ذریعہ سے، ہر وقت خداوند کے متعلق سوچنے سے۔ اور میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ جی اب میں چاہوں گا کہ ہم مہمانوں سے ایک سوال لیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یسایہ نے سلطنت اسرائیل کی اسیری کے حوالے سے نبوت کی اور آخر سے کہا کہ 65 برس کے بعد شمالی ریاست اسیر کر لی جائے گی۔ ہم اس نبوت کو یسایہ 7 باب 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو کچھ ہوا وہ دوسرے سلاطین کے 18ویں باب کی 10ویں آیت میں ہوا۔ حزقیہ بادشاہ کے 6 برس اسیری وقوع پذیر ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ خز نے 16 برس بادشاہت کی اور پھر حزقیہ نے 6 برس، ہمارے پاس یہاں 22 سال یا اس سے کم بنتے ہیں، یعنی وہ 36 برس نہیں تھے؟ 65 برس نہیں تھے۔ جی 65 برس، صحیح۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ خدا کے کلام کے مطالعہ سے ہم نے جانا کہ اسیری واقعہ ہوئی ایک نہیں بلکہ 3 مراحل کے اندر۔ دوسرے سلاطین کے 15ویں باب کی 29ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور شاہ اسرائیل فتح کے ایام میں شاہ اسور تلگت پلاسر نے آ کر ایون اور ایبل بیت ملکہ، ینوہ اور قادس اور حضور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گئے۔ اور یہ اسیری کا پہلا مرحلہ تھا جس کے متعلق وہ بتاتا ہے، اور غالباً یہ یسایہ کی نبوت کے 1 یا 2 سال کے بعد واقعہ ہوا۔ بہرحال دوسری اسیری جس کے متعلق بہن نے ذکر کیا 9ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے، لکھا ہے، اور حزقیہ بادشاہ کے 4تھے برس جو شاہ اسرائیل یویس بن الیہ کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سمزر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا مظاہرہ کیا، اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا۔ یعنی حزقیہ کے 6 سال جو شاہ اسرائیل یویس کا 9واں برس تھا، سامریہ لے لیا گیا تھا، اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور لے گیا تھا۔ یہ اسیری کا دوسرا مرحلہ، اور ایسا ٹھیک 65 برس کے بعد نہیں ہوا۔ بہرحال تیسرے اور آخری مرحلے کا ذکر آستر کے 23ویں باب میں کیا گیا ہے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا کہ اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ آج تک اسرائیل کا کوئی باشندہ اپنی سرزمین پر لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسیری کے 3 مراحل تھے۔ جی 3 مراحل تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر اسام، ایک اچھے انسان کو اپنی خامیاں گننی چاہیے جیسے کسی اور کی گنتا ہے۔ صحیح۔ اس نے شاہ اسور کے خلاف بغاوت کرنا چاہی مگر ناکام رہا، اس نے تحائف بھیجے یا اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے یا جزیہ دیا، مطلب اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، اس نے شاہ اسور کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہمیں بتائیے کہ حزقیہ کے لیے ایسا قدم اٹھانے میں کیا خطرات تھے؟ میں پہلے نقطے پر واپس جانا چاہوں گا۔ اس نے شاہ اسور کے خلاف بغاوت کی، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند اس کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا۔ اور کامیابی کے الفاظ کے فوراً بعد ہی بغاوت کا ذکر ہے، اور یہ بغاوت خدا کے خلاف نہ تھی، اور اسی لیے یہ بغاوت کامیاب تھی۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی؟ یہ ناممکن ہے کہ خدا کی مرضی اس کے لیے شاہ اسور کی خدمت کرنا ہو۔ جو کچھ اس نے کیا وہ خدا کی سوچ کے مطابق تھا۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہے جو اس کے حق میں درج ہے، اس نے فلسطینیوں کو مارا، غزہ اور اس کی سرحدوں تک۔ یہاں تک کامیابی واضح ہے اور خدا کی سوچ کے عین مطابق ہے۔ بہرحال یہ شخص جو خدا پر توکل کرنے کے سبب سے ایسا ممتاز ہے کہ اس کا موازنہ کسی بھی بادشاہ سے نہیں کیا جا سکتا، اب خطرات سے گھر چکا ہے۔ میں کہوں گا وہ ان خطرات سے واقف ہے، لیکن وہ اس سے دور ہیں۔ اور اس نے یہ سب کچھ دیکھا، اور اس نے یہ سب تب دیکھا جب شاہ اسور نے سامریہ پر چڑھائی کی، اور 3 برس پورے ہوتے ہی اسے لے لیا۔ اور شاہ اسرائیل ہوسیہ کے 90 برس سامریہ لے لیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ اسور سامریہ میں کیا کر رہا تھا، وہ اسرائیل میں کیا کر رہا تھا، لیکن تب بھی وہ اس سب سے دور تھا۔ اور شاہ اسور سامریہ کو لے لینے کے بعد
اور हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस शाह असूर सिखरब ने उस पर चढ़ाई की। सामरिया पहले को ले लेने के उसने बाद सामरिया को लिया और फिर 5 या 6 साल के बाद उसने उस पर चढ़ाई की। अब खतरा उसके और नजदीक आ चुका था, गालिबन उसके दौरे हुकूमत में। वो उस सबसे मारूफ रहा जो कुछ हो रहा था, और अपनी कामयाबी के ऐन बीच में वो खुदावंद से फिर गया। अब उसके कामों में वो ना रहा था जो पिछली आयात में उसके बारे में लिखा गया। और इससे पहले उसने देखा कि शाह सूर सिखरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले गया। देखो क्या हुआ। शाह असूर हिजकिय्याह ने शाह असूर लेकस को कहला भेजा कि मुझसे खता हुई। तू किस खता की बात कर रहा है? किस मामले में तुझसे खता हुई? तू कह रहा है कि तुझसे खता हुई कि तूने शाह असूर की खिदमत नहीं की। और जब हम खुदा से अपनी निगाह को हटा लेते हैं तो हमें रास्ता नजर नहीं आता और हम कुछ भी वाज़े देख नहीं पाते। और उस अजीम आदमी के साथ यही हुआ और ये उसकी नाकामियों में से एक रहेगी। लेकिन उस अजीम शख्स को खुदा इस गलती से सिखाएगा। मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा और जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे लौटा दूंगा। तू बस मुझसे दूर रह। ये थी वो ईमान की कमी जो उसमें थी। जी बिल्कुल, ईमान की कमी, क्योंकि उसने खुदावंद से निगाहें हटा ली थीं। सही। उसने अपनी निगाहें खुदावंद से हटा ली थीं। और मेरा ख्याल है जब हमारे दरमियान कोई चीज हायल हो जाए तो यकीनी तौर पर मुझसे गलती जरूर होगी। डॉक्टर मिहदात सखीरब ने यरूशलेम को हिजकिय्याह के वसीले हरासा किया। क्या आप हमें बताएंगे कि दुश्मन से हमें कौन से खतरात लाहक हैं? हमने हिजकिय्याह को ईमान की एक कमजोर हालत में देखा। उसने सखरेब को रिश्वत देना चाही मगर उससे काम न बना, और अबलीस के साथ भी बातचीत हुई पर उससे भी काम न बना। सही। सखरेब रिश्वत लेकर भी अपनी फौज उस पर चढ़ा लाया और उसे 2 बातों से हरासा किया। पहली बात, किसी भी आदमी पर तवक्कल ना करना, क्योंकि कोई भी तुझे मेरे हाथ से हरगिज बचा न सकता। दूसरी बात, उसने उसे याद दिलाना शुरू किया कि उसने दूसरे बादशाहों के साथ क्या किया जिन्होंने उससे बगावत की, जैसा कि अबलीस का तरीका है कि वो झूठ बोलता है। उसने उससे कहा, क्या तू खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल करता है? तूने खुद उसके जरिए ऊंचे मुकामों और कुर्बानियों को हटा दिया। तू खुद उससे फिर गया। यकीनन ये सच्चाई से बहुत दूर था, लेकिन ये एक नफसियाती जंग है जो अबलीस ने हर एक ईमानदार के खिलाफ चढ़ा रखी है। और ऐसी जंग में हमारी ढाल क्या है? खुदावंद पर तवक्कल करना, ना कि अबलीस पर। ये हिजकिय्याह ने किया। जी बिल्कुल, उसने खुदावन पर भरोसा उसने किया। खुदावन पर भरोसा किया और अबलीस के साथ भाव ताव करने से इनकार किया, इसलिए खुदावन ने उसे बचाया। इससे हम नजात को देखते हैं। मैं आपकी इजाजत से मेहमानों से एक सवाल लेना चाहूंगा। मेरा एक सवाल है। दूसरे सलातीन 18वें बाब की 14 आयत से 16 आयत तक हम देखते हैं कि हिजकिय्याह गरीब हो जाता है। बहरहाल यसाया 39 बाब की 2 से 6 आयत में हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह अमीर था और उसके पास सोने और चांदी की कीमती अशिया थीं। इस फर्क की वजाहत किस तरह की जा सकती है? वो गरीब था या अमीर, ये फर्क कहाँ से आया? वो गरीब था या फिर अमीर? वो अमीर था या गरीब से दोबारा अमीर हुआ था? यकीनन बादशाह होते हुए वो अमीर था। बादशाह अमीर होते हैं। खास करके पुराने वक्तों के बादशाह। और यकीनन उसके पास खजानों की बहुतात थी। फिर चाहे उसने खुदावंद के घर के खजाने को इस्तेमाल किया, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन याद रखें कि हिजकिय्याह, खास करके अपने आखिरी आयाम में, हम दूसरे तवारीख के 2 बाब में ये वाज़े पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह के आखिरी आयाम में उसके पास बहुत से लोग आए जो उसके लिए तोहफे लाए थे, उसके लिए और यरूशलेम के खुदावंद के लिए नजराने लेकर आए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात, शाह यहूदा हिजकिय्याह के लिए कीमती तोहफे लाए, इसलिए वो सब कौमों की निगाह में उस वक्त सरबुलंद हुआ। उसे तोहफे दिए गए और ये तोहफे उसके अमीर होने की वजह से थे, जो उसने लोगों और कौमों से पाए। और हर एक कौम अपनी कोई ना कोई खास चीज लेकर उसके पास आई। जिनके पास सोना थे वो सोना लाए, जिनके पास हाथी दांत थे वो दांत लाए। उसके पास बहुत से तहाइफ थे, क्योंकि हिजकिय्याह एक अजीम शख्स था। उसने बहुत सारे तोहफे मुख्तलिफ जगहों से पाए थे। अपनी सल्तनत के इख्तिताम पर या उस वक्त जब उस पर सजा आई तो वो बीमार पड़ा। वो एक अमीर शख्स था। क्या वो अपनी जिंदगी में शुरू से गरीब था? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसके बायस हम में से बहुत से उसे गरीब समझते हैं। सही। जब उसने सिखरनाब को पैगाम भेजा तो उसने उसे जजिया देने पर मजबूर किया। सो उसने हैकल का सोना तुड़वा कर शाह असूर को दे दिया, यानी सिखराब को, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो गरीब था। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम मेहमानों के साथ मिलकर आज की किस्त की दोहराई करेंगे। रास्तबाज बादशाह हिजकिय्याह बदकार बादशाह आखिस का बेटा था। कैसे हो सकता है कि एक बदकार बाप का बेटा रास्तबाज हो? ये सच है कि हिजकिय्याह का बाप बदकार था और उसके आबाओ अजदाद भी बदकार थे। बहरहाल हिजकिय्याह के नाम का मतलब खुदा की कुदरत है, और खुदा
اپنی قدرت اور اختیار کے ساتھ تاریکی میں سے روشنی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی ماں بھی، جس کا نام ابی تھا اور جو زکریا کی بیٹی تھی، ایک خدا پرست عورت تھی۔ اس کی ماں کی خدا پرستی وہ اس سے نے متاثر ہوا کیا، اپنی ماں کی خدا پرستی سے۔ یقیناً، بالکل۔ میرا سوال ہے کہ حزقیہ نے پیتل کے سانپ کے ساتھ کیا کیا جو پرانے عہد نامے میں اسرائیل کی شفا اور نجات کی وجہ تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے اس علامت کا غلط استعمال کیا، خداوند کی عبادت کرنے کی بجائے جسے پیتل کا سانپ ظاہر کرتا ہے اور جو ان کی نجات کا منبع ہے، وہ خداوند سے پھر گئے اور اس علامت پر ہی توکل کرنے لگے۔ اس لیے حزقیہ نے وہ کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اسے اس پیتل کے سانپ کے ٹکڑے کرنے تھے تاکہ اس علامت کو ان سے دور کرے، تاکہ ان کی آنکھیں حقیقی خدا یعنی خداوند یسوع پر لگ جائیں۔ آج کے دور میں لوگوں کے مذہبی دکھائی دینے والی علامت پر توکل کرنے کے باعث کون سے خطرات لاحق ہیں؟ کیا یہ خطرات ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دکھائی دینے والی جسمانی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ اہم نہیں ہے۔ خداوند کے ساتھ شخصی تعلق سب سے اہم بات ہے۔ صحیح، خدا آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ خدا ان کے فضل سے آنے والی قسط میں ہم مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔